Hi guys, walking to the farm. It's a harvest day for bell peppers today. This is the second time. And I'm helping my papa and my brother. And I do have a snacks in here. Oh, just to make sure that Janice will not, you know, that if I feel hungry, so I have food and water. It's the sunrise. Look at that. It's 7:30 in the morning here, guys. So going uphill. Whew, going uphill, guys. So my papa teach me how to do it properly. Pisgaon na na. Pisgaon lang. Buhok na na. Oh. Ako. Okay. Din sa ako. Alay oh. Okay. So we have like bell peppers. My brother is there. So pati gulang. So my brother, my papa and I will do the harvesting today, guys. Ayan. Guys, harvest time. Pati na yung mga hinog. Kitaon ko da. Kita ba ako, guys? Tapos wala mga ano gulang pwede na ne. Dapat mga 2 minutes bo. Tapos ipakita mo maning atsal ipalapit mo kung kisa ipalayo mo. Wala do na de. Okay, let's go. Let's remove. May mga nahulog pwede pa na ulan ba. Naipit. Gulang na pwede na eh. Ito ilot. Lupos. Kita on dapat angat sala. Buwak ko na ako pat. Oops. Gagmay. Pati gagmay. Okay lang. Lang. Yay! Yeah. Yan na.
Wala laka niya sa lisok. Sa kinabing? Takaan naman guro sanday. Ay kung dapat try and try. No? Di na ang dalaw na rin, oh? To the kubo, guys. There's the bell pepper. Ay, dito sa bari oh. Hugas ko. Sabi ko nito na abi ko magkano ang kinabang ako na librang tako mo. Ano ang kuwaon? Yung baras. Hindi na napagbawasan? I-apil na tanan? Ako na ko i-classify ko ibong ba. Dua klase ibong prestiho. Dua klase. Hindi nang dagkutan sa kapo karon. Oo gani i-classify abla. Magsunod dito dito. Ibili lang tanan ning arila ino lang niyo. Kung 15 yapon madas ni. Pero kung amo ni isimpon mo 200 yapon na bakal. Di, pwede man guro. Di kung ang gagmay tagpila 150. 150. Tapos ang dagko 250. Di duwa ka sako eh. Ang isa gagmay, ang isa dagko. Kung mo gani. Kaon ko na. May tubig ka mo de? Nara. Ha? Nara da sulod. Ito. De. Kalima ma-charge. Pulo ka cellphone ni. Awa. Di, nakaisa ka pa lang. Isa kay dali-dali man lang. Kaya